নোয়াখালী থেকে বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার খবর জানাবেন সহকর্মী আবু নাসের। জলাবদ্ধ নোয়াখালী শহরে জনদুর্ভোগ এখন চরমে। এই শহরের সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত, পথঘাট, বাসাবাড়ি সর্বত্র পানি প্রবেশ করেছে। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।